मेंटेनन्स झिरो. सगळे कडेन कळम लागल्या. कारंजी चलना, काय ना. भुरगीं आज हांगा येवपाक भितात. असले नाका जाल्ले प्रोजेक्ट हाडटात. फर्स्ट प्रायोरिटी शूड बी टू बिल्ड अ प्रॉपर पार्किंग स्पेस. सगळ्यांचे दुर्लक्ष आसा. सरकाराचे दुर्लक्ष, मडगांवच्या आमदाराचे दुर्लक्ष, सगळे कावन्सिलरांचे दुर्लक्ष मडगांवच्या गार्डनाचेर. हांगा फाटलीं 10 वर्सां जालीं हे पार्किंग प्रोजेक्ट येता म्हणून आमी फक्त आयकतात. हांगा नाका जाल्ले धंदे चालू आहा. हांगा सोरो पिवन लोक बसता. स्टेशना वयले अनवळखी लोक हांगा येता, मडगांवांत चोरयो करतात, हांगा सामान पुंजायतात, लॉजींग बोर्डींग सगळे गार्डनाक. आतां हो जर कमर्शियल प्रोजेक्ट आयलो जाल्यार ताजें पार्किंग खंय जातलें? हो एक आयकॉनीक जागो. आमी ओगी रावचे ना. हे अळंग तरेन वेगवेगळे कितें कितें करपा सोदता जे हांव लोकां मुखार दवरपा सोदता. दोन भाग जे आसा दीज आर जस्ट लायक 2 लंग्स इन द बॉडी ऑफ अ ह्युमन बींग. मडगांवचे लंग्स म्हणटा पळय तशे 2 गार्डनां आसा आमच्या सिटीच्या मदोमद. आतां हांगा कसलीच ह्या 2 स्टोरेड बिल्डिंगेची गरज ना. पयलींच मडगांवां सिवरेज, ट्रॅफीक, प्लास्टीक डिस्पोजल, पार्किंग हाजो इशू खूब भयंकर चालू आसा. आनी आज आयकून खूब वायट दिसता की ह्या गार्डना भितर 2 स्टोरी बिल्डिंगाचो प्रोजेक्ट हे सरकारान अप्रूव केल्लो आसा. कित्याक आयज तुमी हांगा स्ट्रायक करता म्युनिसिपालिटी गार्डनान, कितें कारण करपाचें येता हे? आज हो आमचो एक पीसफूल प्रोटेस्ट. आमी हांगा बोवाळ करपाक बसूना आनी लोकांक हांगा आमी गॅदर करूना. हांगा आमी आज बसल्या. हांव आज हांगा हंगर स्ट्रायकाक बसला टू कन्वे अ सिरियस मेसेज टू मडगांवकार की अळंग तरेन कोणा सांगनासतना आमच्या गार्डनान एक 2 स्टोरेड बिल्डींग प्लॅन केल्या ज्याचो टेंडर पास केला 4 कोटीचो. हो जागो सरकाराचो जावं तेवटेन तो हातान आसा फॉरेस्टाच्या, हेवटेन म्युनिसिपालिटी पळयता. हो जागो हे गार्डन मडगांवकाराचें. आतां परिस्थिती गार्डनाची पळया तुमी. मेंटेनन्स झिरो. सगळे कडेन कळम लागल्या. कारंजी चलना, काय ना. भुरगीं आज हांगा येवपाक भितात. तुमकां एक फॅमिली आनी एक चली भुरगें नाल्यार चलो भुरगो हांगा दिसता. कित्याक लोक गार्डनांत येवपाक भितात. हांगा नाका जाल्ले धंदे चालू आहा. हांगा सोरो पिवन लोक बसता. स्टेशना वयले अनवळखी लोक हांगा येता, मडगांवांत चोरयो करतात, हांगा सामान पुंजायतात, लॉजींग बोर्डींग सगळे गार्डनाक. सगळ्यांचे दुर्लक्ष आसा. सरकाराचे दुर्लक्ष, मडगांवच्या आमदाराचे दुर्लक्ष, सगळे कावन्सिलरांचे दुर्लक्ष मडगांवच्या गार्डनाचेर. हो एक आयकॉनीक जागो. आमी ओगी रावचे ना. हे अळंग तरेन वेगवेगळे कितें कितें करपा सोदता जे हांव लोकां मुखार दवरपा सोदता. आतां हांगा कसलीच ह्या 2 स्टोरेड बिल्डिंगेची गरज ना. पयलींच मडगांवां सिवरेज, ट्रॅफीक, प्लास्टीक डिस्पोजल, पार्किंग हाजो इशू खूब भयंकर चालू आसा. आनी हे नाका जाल्ले प्रकल्प गव्हर्मेंट प्रपोज करता. आज हांव हांगा बसला बोवाळ करपाक न्ही. लोक हांगा आयिल्ले लोकांक आमी गॅदर करपाक सोदना. हांगा हांव बसला जस्ट टू पास अ सिरियस मेसेज की अळंग तरेन असलें जाता आनी आमी हे अलाव करचे ना. पयलींच गार्डनाची परिस्थिती तुमी पळया विच इज रॉंगली इनकरेक्टली मॅनेज्ड. सो इतलें सांगून हांव सगळ्यांक सांगता की बाबा बरे तरेन फुडें आमच्या फुडल्या पिढ्यांक बरो तरेन एक गार्डनाचो एक एक्सपिरियन्स मेळचो, बरे तरेन चलचें म्हणून ही म्हजी मागणी. म्हजें नांव वैभव पै फोंडेकार. हांव एक फायनान्स प्रोफेशनल आनी आज हांगा आमी बशिल्ले आसा जस्ट टू प्रोटेस्ट फॉर दीस पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट दॅट इज कमींग अप इन द मडगांव म्युनिसिपल गार्डन. हे गार्डन जें आसा 2 भाग जे आसा दीज आर जस्ट लायक 2 लंग्स इन द बॉडी ऑफ अ ह्युमन बींग. मडगांवचे लंग्स म्हणटा पळय तशे 2 गार्डनां आसा आमच्या सिटीच्या मदोमद. आनी आज आयकून खूब वायट दिसता की ह्या गार्डना भितर 2 स्टोरी बिल्डिंगाचो प्रोजेक्ट हे सरकारान अप्रूव केल्लो आसा. आतां हाजें फंडींग खंयच्यान जातलें, GSIDC करता काय म्युनिसिपालिटी करता ताजेरूय कांय येना. इतलें कळूंक जाणा आमी की एक रेजोल्युशन पास जाल्लें आसा आनी GSIDCंतल्यान टेंडर जाल्लो आसा 3.96 crore ऑफ रुपीज. मुद्दो कितें आसा, हांगा कोण सांगता की हांगा एक कमर्शियल प्रोजेक्ट येता म्हणून. आतां हो जर कमर्शियल प्रोजेक्ट आयलो जाल्यार ताजें पार्किंग खंय जातलें? हांगा आमची कितलीशीच बिजनसीस आसा. आमचें मडगांव कमर्शियल कॅपिटल. वी आर ऑलरेडी फेसींग अ लॉट ऑफ इश्यूज वीथ रिस्पेक्ट टू पार्किंग. आतां हांगा जे आमचे ट्रेडर्स आसा तांचे कडेन बिजनस पावना. जो फुटफॉल आसा लोकांचो मडगांव येवपाचो तोय खूब कमी जाल्लो आसा. आतां
कुंकळेच्यान येताले कित्या खातीर जाल्यार हांगा कलेक्टर ऑफिसान येवपा येताले मातांनी सल्डानान येताले. आज वेस्टर्न बायपास जाल्लो आसा, लोक पयल्यान पयलींच भायल्या रोडा वयल्यान वता नावेलीच्यान, तर मडगांवां येवपाक कोण पावना. तातूंत आतां कुशावती डिस्ट्रिक्ट जावपाचें आसा. सगळे जे लोक त्या वटेंतल्यान येवपाचे हांगा ते लोक सगळे आमचे कुडचड्यार त्या वटेन वतले. आतां अशें जेन्ना सिच्युएशन आसा, सरकाराकूय खंय तरी हांगा प्रॉपर प्लॅनिंग करपाक जाय, बऱ्या लोकांचो फुटफॉल हांगा हाडपाक जाय. आनी अशा हातूंत भितर तुमी कितें करतात काय म्हणल्यार असले नाका जाल्ले प्रोजेक्ट हाडटात. फर्स्ट प्रायोरिटी शूड बी टू बिल्ड अ प्रॉपर पार्किंग स्पेस. हांगा फाटलीं 10 वर्सां जालीं हे पार्किंग प्रोजेक्ट येता म्हणून आमी फक्त आयकतात. कितें काय म्हणल्यार 5 काय 7 कोटी कितें तरी काडून ते फिक्स्ड डेपॉझिटान काडून घाल्ले आसा. हांव कितें म्हणटा, तुमकां जर पयशे मेळटात सरकारा कडल्यान किंवा तुमी तुमच्या फंडांतल्यान जर हें अरेंज करतात कशें तरी, जाल्यार वाय नॉट बिल्ड दॅट पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट. हो जो सिनेलता कडेन ओल्ड फीश मार्केट आसा, सो थंय जो प्रोजेक्ट येवपाचो आसा ताजेर फोकस करा न्ही तुमी. हे नाका जाल्ले हातूंत भितर खर्च कित्याक करतात, इज माय पॉयंट. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.